Amping tanan, Butchokoy, Terence, then sila naka-green, tapos si Doydoy, then si Kimboy, then si Dodong. Asa naman? Ay! Doydoy, Kimboy, Jessie, Dodong, Lakno. Butchokoy, Terence. Isa man yung tete si Atis, then si Doydoy, then si Kimboy, Jessie, Dodong. Butchokoy Planas, Terence, Roger Atis, Doydoy, Kimboy, Jessie, Dodong. Ha? Ay, natumba si Doydoy. My God, sayang. Port Nonta. Sige lang. Kaya ka na. Sayang. Tumba si Doydoy. Port Nonta. Ay, layo pa kayo. Grabe. Sayang. Tumba siya dito. Duha kabuk nakasulod. Duha. Ay, daghan di ay. Daghan nakasulod. Sayang, kaupat ng tato siya. Layo na kayo Doydoy ay. Dodong na lang, ikakuan. Kaya nga, sige lang. Ay! Ay, si Terence na naguna. Terence na. Butchokoy. Kuman. Roger Atis o si Kimboy. Jessie Pineda and Lakno. Then Dodong. Then wala ta kaila. Doydoy. Sayang si Doydoy. Natumba mo si Doydoy diya, oh. Fourth on tato. Kaya po ang tato mo, ano. Silang na, first hit pa man eh. So si Terence na naguna guys. Si Terence. Followed by Butchokoy Planas. Okay, naka-overtake na si Doydoy og duha. Nanay duha na overtakean si Doydoy. My God, Doy. Humahabol
si Doydoy, humahabol. Dili pa ulahian tanan, makasunod lang sa top 5. Then si Dodong, tanaw na to ha, asa na ha. Okay, Terence. Botchokoy. Kaya ang manog to. Third si Kimboy. Kimboy, third. Fourth si Atis. Fifth si Laknog. Sixth si Jessie. Seven na si Dodong. Okay, nana si Doydoy. Nana si Doydoy ka 8. Humahabol si Doydoy. Diya si Doydoy na ano. Na-short siya dito no. Na-short siya dito no. Sayang. Mayo gali wala siya kilabay sa motor. Lagi. Sige lang. Anak dyan na. Importante. So, Terence ang naguna. So, layo-layo na si Butchokoy. Tara si Butchokoy. Follow. Layo po tayo ang third. Third, layo kay si Butchokoy. Layo kay si Terence. Then si Butchokoy. Then layo dyan tayo. Third, si Kimboy, Tora. Then, fourth, og fifth, nag-ilog pa si Kuan. Si Lakno og si Kuan. Okay, absan na ni Lakno si Kuan, si Atis. Overtake na ni Lakno si Atis. Tanaw na to. Okay, Kimboy, si Kimboy. Third. Okay, fourth na si Travis. Fifth na si Atis. Ika-6 si Jessie. Asa na si Dodong? Okay, nauna na si Doydoy, then si Dodong. Doydoy and Dodong. Sayang, sige lang. Bawi lang unya. Asan na si Terence? Tora si Terence. Tora na. First, makatang ta diri sa kuan. Tang ta diri sa ano ni? Okay, Terence, 1. 2, si Butchokoy, 2. Sulayo kayo ang third. Overlap ni, overlap. Dara ang third, Kimboy, third. Travis. Fourth. Fifth si Atis. Sixth si Jessie. Ka-7 si Doydoy. Ka-8 si Dodong. 9. Tanaw ta pilas na kabuok. 9. Ay, overlap naman ang uban gud ganina pa. Dagan siya, 15 sila kabuok. Sayang. Ken Flores. Asa na si Terence? There, here comes Terence. First. Second si Butchokoy. Overlap. Third, Kimboy. Fourth, Travis. Ika-5 o ika-6. 7 ug 8, Dodong and Doydoy. Ala, hapit si Terence. Doydoy. Dodong. Ka-6 na si Doydoy. No? Ika-6. O natin overlap dito. Ka-6 man daw. Terence, 1. 2, Butchokoy. 2.
Three, Kimboy. Four, Lakno. Four. 5, 6. 7 ug 8 lagi, doy and dodong. Sayang, natumbas doy. Tapos ni mga overlock, uy. Dapat magpadaplin yung mga overlock ba? Plus like blue flag. Overlock, di po mapadaplin. Oh, makigsabay po do. Para oh, kung duha ka moto, duha ka red, duha ka Honda. Last lap na, tares lapat. Terence first. Second, Botchakoy. Kimboy, third. Lakno, fourth. Fifth, Ate, sixth. Jessie. So, 7 and 8. Si Dodong, si Doy and Dodong. Sayang. Sige lang, bawi taon niya. That's it.